उसकी कीमत भी लाखों में होगी। বিড়াল দেখা বিড়াল দেখছে না। मैं जॉब मिलने से पहले रिटायर भी हो सकता हूँ। हेनरी, वो पॉट, मैंने वैसा ही पॉट कहीं और भी देखा है। हाँ। এই মোবাইল বন্ধ কর, दादी माँ के घर जा रहा हूँ। মোবাইলটা বন্ধ কর। বন্ধ হচ্ছে না, যা বন্ধ কর মোবাইলটা। আরে মোবাইলটা বন্ধ কর রে। আমি নিয়ে নেবো মোবাইলটা, আমি নিয়ে নেবো, নিয়ে নেবো। मम्मी ने इसे धो दिया। এই ছেড়ে দে, মোবাইল ছেড়ে দে, यस। ছেড়ে দে। আবার अरे, কামড়ায়। क्या उसका आ गया? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখ যা। मम्मी ने इसे धो दिया। वो बहुत ही ज्यादा गंदा था हेनरी। হাত সরাচ্ছে না বলে তো কাটছেও না। ছাড় মোবাইলটা।